Pozdrav svima! Današnja tema mog podcasta bit će iskustvo roditelja. Zapravo želim kroz podcast dočarati iskustvo roditelja, djece s teškoćama u razvoju. I tu je moj gost Iva, majka djeteta s teškoćama u razvoju. Dobrodošla, Iva. Hvala na pozivu. Majka si djeteta Roka. Roko koliko ima godina? Malo nam Roko ima 8 godina, će napuniti u 1. mjesecu. Pisan ove godine u 1. razred i ima dijagnozu spektra autizma, odnosno autizam, i sad smo dobili sumnju i na dijagnozu ADHD-a. Kako je bilo susret se prvi put s tom vješću da tvoje dijete ima autizam? Sad kad vrtim film unatrag si mislim to je bilo ništa, mačji kašalj. Saznali informaciju i ajmo u borbu. No zapravo je bilo baš gadno i dugo je trajala opće trenutak da prihvatiš, da zasučeš rukave i kažeš ok, idemo sada. Zapravo su jako oprezno nama davali dijagnozu. Prvo su bile kao neke naznake, možda neki senzorni poremećaj, možda bi mogli malo proguglati ovo. Niko nije direktno imao hrabrosti za 3-godišnje dijete reći, upred prstom i reći on je autist. I onda smo tako kroz senzorne terapije, neke preporuke drugih roditelja, iskustva, malo po malo imali neki crv sumnje. No uvijek ga guraš negdje sa strane. Ma ne, nije. Držiš se onog što ti je pedijatrica rekla, ljeno muško, zato ne priča, zato ne surađuje, sve svaljaš na tatu, to je tvojim genima povuko, neće ništa ovo ono. Ali isto tako i taj crv sumnje je sve jači i veći, malo po malo, pa onda pregrizeš, otiđeš na internet, saznaš gdje možeš dobiti dijagnozu, odnosno nadaš se da će reći, ma ne mama, u krivu ste, i onda dobiješ papir. Kome si se prvo obratila? Znači, prvo je bilo je internet. Znači, tu je prvo gdje si posegnula za informacijom, a nakon toga? Pa u principu svi smo danas neki Google doktori. Prvo kad na nešto posumnjaš, onda pitaš Google, onda ideš dalje. Pedijatrici smo se obratili koja je imala komentar, mama, ljeno muško, šta bi vi htjeli da on priča sa 3 godine, bude sa 5. No, međutim, malo po malo od razgovora sa stručnim timom u vrtiću, pa onda preko terapeutice gdje je išao na senzoriku, ajde, idemo, i otišli smo na edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, u kabinet za autizam, i tamo su nam dali prvu kao spektar. I nakon toga smo se naručili na pregled kod psihijatra, i kad smo ušli u ordinaciju, doktorica je nakon 3,5 minute rekla školski primjer autizma, i to je to. I to je bio prvi šamar koji mislim da je onak bio potreban da ga neko opali. Da se osvijesti. Da, meni je trebao. Nakon toga je par mjeseci išlo, nije. Ali onda jednostavno probudiš se jedno jutro, da nakon litara suza isplakanih, i kažeš ok, ajmo sad vidjeti šta ćemo s tim. Ko ti je bio najveća podrška? Evo, ne znam kome, znači nakon prvo je internet, internetu si se obratila, onda si dobila dijagnozu. Koji je neki sljedeći korak? Jesi dobila neku podršku, odnosno vi kao obitelj cijela, od samog sustava? Od sustava ne. Nekako je zajedničko smo odlučili ok, sad idemo vidjeti šta ćemo sa situacijom, dijagnoze djeteta, šta njemu treba. Suprug i ja smo nekako jedan drugom gledali ko ima bolji dan, ko ima lošiji dan, pa smo tako bili jedan drugom podrška, a ja sam osobno potražila podršku od jedne terapeutice i kod nje sam išla jednom tjedno na terapijske postupke da se ja nađem sebe ponovo u toj borbi, jer prvi godinu dana je doslovce borba sa sustavom, traži terapiju, proučavaš dijete, da li je sad strepnulo, udahnulo, da li je to novi znak nečega, u panici si, izgubiš sebe. Naravno, izgubiš i uopće odnos sa prijateljima, partnerom, ali prvenstveno sebe. I tu sam onda potražila pomoć terapeutice i trebalo je 1 godinu dana da prodišem. Da ti sama sa sobom? Da ja sama sa sobom prodišem paralelno dok sam vukla, odnosno ne ja, nego suprug i ja, dok smo vukli da Roko dobije sve što treba. I da možete mu na adekvatan način pomoći. Ali, nažalost, to je sve bilo Znači, na našu inicijativu nikakve preporuke nismo dobivali od nekih stručnjaka, terapeuta, sve smo to sami nekako onak gut feelingom išli.
na koje pretpostavljam da Roko ide na jako puno terapija. Joj, na šta ne ide. Roko je stvarno dijete koje ide na jako puno. Kod tebe u handbolin udruzi ide na rukomet i logopeda. Osim toga ide na neurofeedback, tenis u sklopu programa autizam fitnessa, senzorno penjanje, odnosno penjanje na stijenu. Mislim da sam još zaboravila nešto. A imao je i glazbenu i kineziterapiju što smo morali pustiti, jer stvarno krenuo u školu i bilo bi previše. Kako stižeš se? Mislim, zaposlena si, dobila si status? Dobila sam status, odnosno korisnik sam prava na rad polovice pune radnog vremena. Koliko je trebalo da dobiješ uopće taj status i kakva je procedura? Pa procedura je prekrasna. Mislim, ući u sustav i predavati 3000 papira zato da bi neko udario štambilj je stvarno izazovno. Ali ajde, dobili smo nakon jedno 6 mjeseci smo čekali da cijela ta procedura prođe i dobili smo. Prvo je 3 godine suprug bio korisnik, a sad sam ja naredne ko zna koliko korisnik tog prava. I doma sam. Hvala Bogu na poslu imam veliko razumijevanje od strane i rukovodeće kadra i kolega, pa onda sam prilagodila da radim smjene kako zapravo Roku odgovara zbog njegovih potreba i doma sam većinu vremena. Da stigneš na sve. Da stignem na sve, da stignemo obići grad. Jer ništa nije na jednom mjestu. Sve juriš i dane u tjednu pratiš po tome gdje se nalaziš, u koju ustanovi, udruzi, kod kojeg terapeuta i onda znaš dalje ponedjeljak, petak. Roko je krenuo uredno bio u vrtić, sa redovnu skupinu. Kako su izgledali njegovi vrtićki dani? Roku super. Roku je bilo super. Ostatku vrtića je bilo izazovno. Bilo je tu otpora, bilo je tu svakakvih incidenata. Njemu je područje samoregulacije jako, jako loše. Sukoba svega, no nakon druge vrtićke godine je dobio svoju podršku trećeg odgajatelja. I ta teta odgajateljica je napravila čudo. Čudo, bio je sa njom 2 godine i zadnju vrtićku godinu je jednostavno rekla ja mu više nisam potrebna, on može sam i zadnju vrtićku godinu je mogao pratiti. Naravno, uz malo veći angažman odgajateljice u grupi je mogao pratiti ostatak grupe i zadnja godina je bila stvarno predivna. On je bio uključen redovno cijelo vrijeme? Redovno cijelo vrijeme je išao je 2 dana u tjednu u vrtić, a 3 dana u tjednu u predškolski program Slave Raška. Kako je izgledao taj predškolski program Slave Raška? Na koji način ste zapravo došli do tamo? Ko vam je savjetovao ili je to po defaultu bio? Isto, vratimo se gospodinu Google koji ima sve odgovore. I jednostavno hrpa razgovora sa drugim roditeljima, skupljanje iskustava, onda skužiš da nekom djetetu više odgovara, ne znam, Slava Raške, nekom centar za autizam, ovisno kakvi su. I onda je jednostavno bilo drž, ne daj, moli. I naravno predaj papire i nadaj se najboljem. I imali smo sreću da smo odmah prve godine upali u Slavu Raške, upisali se i tamo smo proveli 2 godine. Pretpostavljam da je lista čekanja velika. Da, lista je čekanja velika. Pretpostavljam da i kod njih, kao i svim kabinetima i programima, mi smo stvarno imali sreću da smo upali i, kažem, 2 godine najintenzivnijeg rada je tamo bilo. Koliko je po tvom mišljenju bitna rana intervencija, odnosno na to da si ti kao roditelj što prije osvijestila da nešto nije u redu s tvojim djetetom i krenula u tu ranu intervenciju i rad s djetetom, jer Roko je danas, evo, rekla si sama, 1. razred, uspješno ide, ja ga osobno isto poznajem, uključen je u moj program i zaista jedno divno dijete. Tako da, evo, koliko misliš da je to bitno? Jer dosta roditelja izgubi tu puno tog vremena dok sam sa sobom ne osvijesti da nešto nije u redu s njegovim djetetom, a puno njih i ni ne ostane, ni ne ode na neki viši nivo. Ti si, evo, potražila i stručnu pomoć, to je svakako za svaku pohvalu. Pa, rana intervencija je bitna. Kako zbog djeteta, svi se držimo tih slavnih do 3. godine, 3 godine. Mi smo krenuli u sve to 2 mjeseca prije nego što je napunio 3 godine, tako da nam je onak, ajde, kao upali smo u tu neku statistiku da smo na dobro vrijeme krenuli. I sad kad gledamo natrag, pokazatelji jesu godinu dana prije nego što smo uopće krenuli bilo kakve terapijske procjene,
jesu bili, samo ih nismo znali prepoznat. I sad postavljam si pitanje da smo možda 6 mjeseci ranije krenuli, da li bi prije napredovao, da li bi prije progovorio, prije se skinuo iz pelena, bio danas funkcionalni, ali opet nekako se držimo onoga, na vrijeme smo krenuli. Upravo to što si rekla, mnogi puno kasnije krenu, ali evo primjer, nama je sama pedijatrica, koliko god da je draga, rekla, a šta bi vi s 3 godine da on priča? Onak, da, htjela bi s 3 godine da me barem zove mama, ne mora mi čitati knjige, ali barem neku osnovnu komunikaciju. A tek 2-3 godine kasnije smo onak doslovce lupali se po glavi, onak, Isuse Bože, kako nismo znali, kako nismo mogli prepoznat. Nismo mogli jer smo pod navodnicima samo roditelji. Neke znakove ne prepoznaju ni liječnici, a kamoli onda mi. Nije to ni vaša dužnost uostalom. U krajnjoj liniji, da. Htjeli ste najbolje za svoje dijete. Da, i izvukli smo stvarno ono najbolje što smo mogli, ali kažem, najgore u svemu je tome što dobiješ onak poklon, bombu, informaciju, evo, tu djeteti ima tu i tu dijagnozu. A šta ćeš dalje? Nema podrške. Ne znam. Doslovce ne znam. I ono što stvarno nije bilo ugodno iskustvo, kojeg god liječnika, znači doktora, da smo pitali šta da radimo, pa mogli bi i onda idu nabrajati. Niko nije konkretno rekao, odite probat, ne znam, sa logopedom u tu i tu udrugu. Barem tu neku smjernicu da te daju, pa ćemo onda mi vidjeti da li je to za nas ili ne. Jasno je, spektar je zanimljiv, jako šarolik i ne paše svima sve, ali barem da dobiješ onak, gle, odi se javi tamo pa će ti dati savjet. Aj, ne znam, dosta ljudi radi sa djecom iz spektra, pa iz te strane vjerujem da je dobro. Evo, jednom prilikom si mi rekla čak da ti je drago da se Roko rodio u ovo vrijeme, jer prije 10 godina ne bi toga bilo. I tako i znanost i svijest ljudi i sve se razvija, pa tako i to područje. Činjenica je da za 10 godina će sigurno nešto biti bolje. Prije 10 godina nismo imali ni ovo malo što sad imamo. Tako da onak, ok, super, bravo, u odlično vrijeme si se rodio. Pa tamo da smo i pioniri u nekim dobrim promjenama, odlično, treba neko i upred put. Kakve su bile reakcije okoline? Tu si na početku negdje spomenula prijatelje, obitelj. Jeste imali podršku od njih i možda su se neki izgubili putem? Ja, jesu, svi se nekako izgube. Pa prijatelji u biti su bili jako velika podrška. Naravno, bilo je tu 100 neizgovorenih pitanja. Jako mali broj ljudi se uopće ohrabri pa te onak direktno pita jesi sigurna. Pa je bilo onih komentara, sad ovisi ko ih izgovara. Neki komentar, ma uopće ne izgleda kod ima autizam, izgovore onak ne razmišljajući koju zapravo onak tešku rečenicu su izgovorili. Neki to kažu dobronamjerno jer misle onak hoće me utješiti sa time. Ili bit će mu bolje. Da, bit će bolje, pozdravit će. To mi je isto jedna od dražih bila. Ali podrška nije izostala. Bila je tu i od nekih ljudi je bila točno onako koliko nam treba. Ali bilo je i onih koji su stvarno se izgubili. Mislim, nikad neću zaboraviti kad mi je jedna jako bliska prijateljica onak doslovce sa strahom koji je onak graničio sa doslovce gađanjem. Pa nema valjda autizam. Onak, nije zarazno. Ne moraš se brinuti. Nije zarazno i da, ima ga. Ali kroz te neke, mislim, dobijete dijete posebnih potreba i onda vam vaš život promijeni, vaše snove definitivno sruši i morate nove graditi, ali je tako dobar filter. Znači, bolji filter nisam mogla naći. Da stvarno u odnosu tom prema mom djetetu ljudi pokažu svoje lice. I onda tu jednostavno nekim ljudima se zahvališ, a neki dođu. Neki dođu i onda te koji dođu stvarno više cijeniš. Tako da je to baš zapravo onak lijepa priča zapravo. Baviš se plesom. Da. I rekreacijskim vježbanjem. Da, vrijeme za sebe. Stižeš, imaš i vremena za sebe. A jedan dan u tjednu mora biti. Jedan dan u tjednu. Jedan dan u tjednu, to je četvrtak. Znači, dijete s teškoćama je zaista iziskuje puno obaveza. Evo, sama si rekla na jako puno terapija, treninga na koje moraš voziti Roka. Kako roditelj nađe vremena još za sebe? Evo, svjedoci smo mnogih roditelja koji nemaju dijete s teškoćama, pa onda nemaju vremena, ali kako ti uspijevaš?
Pa, mislim, tu priča ide puno prije roka. Ja sam oduvijek jedna od onih koja smatram da uvijek treba naći vremena za sebe. Što god radio, koliko god imaš obaveza i koja god aktivnost bila da te ispunjava, moraš naći vremena za to. I u trudnoći sam zadržala, znači, svoj ples kao oblik rekreacije, mjesto koje mene puni iznutra. Roko se rodio i nastavila sam ići odmah nakon mjesec dana. Kak se rodio sam došla u dvoranu i rekla evo mene, ja tu. Došla je dijagnoza, tu sam imala step back malo jer nisam se mogla baš toliko isključiti i opustiti. No međutim, kad smo jednom posložili život i uhodali se u ritam, onda jednostavno smo suprug i ja sjeli, ja sam rekla, gle, ja moram imati vrijeme za sebe, ili ti, ili baka, ili neka od frendica. Neko će ga čuvati 2 sata jednom tjedno, da se ja doslovce maknem. I to je ono što drži. To je ono što često puta gdje odem, a mislim si nemam više snage za udahnut, i onda nakon ta 2 sata izađem van i onak zasupćem rukavima, ajde, mogu još, da, još, bring it on, mogu, da. I to, i vrijeme koje to suprug i ja smo odvojili da imamo za sebe. Znači, mi je barem jednom mjesečno, obično kad plaća dođe, otiđemo na večeru negdje sami i tu pokušavamo stvarno komunikaciju ne ima to roku. Pa taman ne pričali o ničemu, nego o, ne znam, vremenu, koroni, ali ne o onome koji je trenutno najveći naš, ajmo reći, problem aktualni. Ne, ajmo nešto drugo. I to nam je onak nekako bitno. To je svakako nešto što bi preporučili, vjerujem i ostali. Pa da, u principu ne samo roditeljima djece posebnih potreba, nego svim ljudima. Morate naći vrijeme za sebe, jer inače tko ste. Ne smiješ se ni izgubiti. Ne smiješ sebe izgubiti. To je prvenstveno. A kako ćeš pomoći nekom drugom ako ne možeš sebi? Kako izgleda jedan vaš dan? Zanima nas sve. Školski ili ne školski? Ovisi koji je dan u tjednu. Kako izgleda jedan dan obitelji djeteta s teškoćama? O čemu se morate brinuti? Na što voditi računa? Ajmo uzeti jedan dan kad je bio mali, evo sad kad je tu došla škola, školske obaveze. Pa ono što je jako bitno je imati strukturu i imati ta neka, ljudi bi rekli kruta pravila, ali to kod nas nisu kruta pravila, to je nešto, sistem po kojem mi možemo funkcionirati. Jedino tako, bio je tu u početku vizualni kalendar koji je njemu davao, kamo idem dalje i zašto moram sad baviti 3 predradnje da bi neka došla sljedeća. To je karakteristično za svu djecu Spektrum, ali evo, onda ste i vi kao obitelj se prilagodili tome. Mi smo se prilagodili tome, to imamo mi imamo to polijepljeno po zidovima. Dan nam doslovce je u minutu isplaniran. Znači, zna se kad je buđenje, kad se peru zubi, kad se kreće u školu, kad se dolazi iz škole. Pola sata se ima odmora za PlayStation i onda se kreće drill, škola, zadaća i onda ovisi do koliko sati u koji dan u tjednu, da li moramo negdje ići, sjeda se u auto i razvoži se okolo djece, idemo, skupljamo, posjećujemo i tako. Krenuo je u školu ove godine, da. S asistentom. Uz podršku asistentice, Koliko je bilo lagano ili teško naći asistenta? Znamo svi da je to velika potreba, da je sve veći broj djece koje trebaju asistenta u nastavi. Jeste li vi imali sreće i kako je to Mi smo imali sreće, ali nama je škola našla asistenticu koju stvarno da smo sjećom tražili ne bi mogli bolju naći. Ali da je bio grč u želucu i da sam slala na sve moguće adrese i tebi isto, da tražimo asistenta. Asistenti u nastavi su, znači, ne potplaćeni, nego stvarno, to je za novi podcast tema. Dobra ideja. Oni su, znači, bez asistentice ne bi mogao. Možda bi prvu godinu, ali uopće ga ne mogu zamisliti da bi jednu fiziku mogao bez da ga neko bude uz njega. Ako ništa drugo, barem podrška dok on ide. I asistentica je odradila, i asistentica i učiteljica su odradile jako dobar posao u prvih 1-2 mjeseca prilagodbe. Sad je, koje dok je on skužio pravila u školi, dok je on naučio da ne može sve biti po njegovom, da se sad neće popustiti, da je sad matematika, a ne hrvatski.
ali eto, odradile su super temelje su postavile i nadamo se da je to. Zadnjih mjesec dana su sve super, tako da nadamo se da će ostati. Lijepo, jedna pozitivna priča. Je, i dobro je prihvaćeno od strane djece. Djeca su isto imali dobru... Učiteljica je to lijepo odradila. Prvo roditelje upoznala sam time da u razredu će ima dijete posebnih potreba i s tom dijagnozom. Onda su u razredu imali jedan razredni sat gdje je bio jedan crtić pušten o autizmu, gdje su čitali slikovnice o autizmu. Oni to zovu da Roko ima diplomu. Znači, Roko nema ništa drugčije od njih. On ima samo jednu diplomu koju oni nemaju i kad će oni jednog dana imati svoje diplome, dobit će neke benefite na konto tih diploma. Eto, Roko sa svojom ima asistenticu. I funkcionira i super je. Lijepo. Za kraj, što bi savjetovala roditeljima? Evo, majka si djeteta s teškoćama. Koji je tvoj savjet? Imaš li neku poruku za njih koju bi voljela podijeliti? Ima ih više. Ima ih više. Ne, nađite samo nešto dobro. Nešto dobro u svemu tome. Je gadno, je šok. Srušiti sve snove, cijeli život moraš okrenuti, ali stvarno ima nešto dobro u tome. Da mogu birat, naravno ne bi izabrala da mi dijete ima takvu dijagnozu, ne bi nikom to poželjela, ali jednom kad već dobiješ takav život, onda izvuci ono najbolje iz njega i ono što bi ja kao mama savjetovala drugim mamama, prvenstveno nađite vrijeme za sebe. To je stvarno izuzetno bitno. Sa frendicom otići na kavu, sama negdje otići na masažu, ma ako treba i napiti se jednom mjesečno. Stvarno treba nešto da te makne iz svih onih obaveza koje neminovno dolaze u paketu. Hvala Iva što si bila naš gost. I evo, ja ne bi dalje ništa rekla. Ovo je stvarno lijepo si zaključila ovu emisiju. Da. Hvala vam.